ସେନା ତୁ ମଦ ପିଇବୁ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ପଧା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଗଛ କିଛି ବିକ୍ରି ହଉଛି। टोटाल देखिबार थे मो भाई बाहर केते जिनिस आनिछि। हेलो हाय नमस्कार सांगमान वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आसे पय मो भाई भी मो दीदी भी माने मो भाई ट्रेन रु नै उली चलनी बस रे से बसिया 5टा मुंडू से बसी चलनी बस रे टुणकी दी आ भाई भी बस रे बस जीवनी बोधे दि जन आसुजंती आ से माने आसीबो बोली आमे सफा कर दितलु काली घर घास का सफा कर दितलु देखि पाथबे एठी घास अछि आउरी बाकी अछि आज करियार थिला काम किंतु आज आउ दीदी का आसुजंती जेहेतु आज आउ सफा करियानी काली की करिया ठीक अछि। एठी सकाळ सकाळ भाजुची आलू कुंदुरी तो एबे दीदी मा पाखरे माने पूजा करूची से नै पहुंचलन जाइते हो तू बाढा तो एबे सकाळ सकाळ खाउ जे आलू कुंदुरी भाजी आउ पखाळ आउरी रोसई हबो जे आउरी ढेर रोसई हबो माने भाई खाइयो कइतला माने से सन को भाई रोसई हबो तो एबे खिया दिया सरी गलनी आ बड दीदी एठी काटुची जनी आ उडे तरकारी हबो सन का उडे तरकारी रोसई करी अछि गरम गरम मास में खाइए ना। हां आज सकाळ से मोर रेस्ट नहीं टिके भी छंच दबो एबे तो दीदी एबे एठी बाइगण तू होछ माने पुडी बसिए डाळ का भांगी हां आसुजंती मा आपा आछचंती मा आपा भी जिवे मा आपा मु माने दिनस पत्र ढेर आसुजी ना बाइगण आटा टिके हियर कोन कहै फुल का धरची न तो बुढ़ा ही गला नहीं बाइगण को सेटा पुडी देते हो नरम बाइगण पुड में चली छै मुड़ी चली छोटे छोटिया ए कुड में चचड़ी का दिया साइड को पुडिया आ एकदम पुडा ए बड़ बड़ सब बाइगण पुडा जीवो आ सब छोट छोट पकन खाइ दिया जीवो। तो एबे हमें जिबा मो आपा मुहान रु आनचंती माने बड़ बड़ पिल्ले माछ सेरा पिल्लो नै कि कहै इलसी बापा जाइतला जे मुहान को जाइतले इलसी आनिया पाई। हां तो आनिचंती एबे दाम संग बरफ देकी पुरा आनचंती देखि परथबे माछ ढेर आनिचंती माछ माने ढेर तो इलसी माछ खाली आसी आ एठी दुटा किस माछ माने चारटा इलसी माछ एटा शंख माछ ए दुटा भाजी हो तो एबे जिबा जाई कि तापर आपन को देखौची हम आपा आगर चली गले नि ना मुंडो देखि तो करियन तो मु करनी है हां जा जल्दी आ आसी के बसची दीदी की है तो दीदी हां दीदी आसी बसची तो एबे जिबा बाइक नबा जिबा तो एबे हम पहुंचे छ लंगलेश्वर एटा कहै जाय हम लंगलेश्वर आ एठी किछि पौधा बिक्री होछु पौधा नै गछ किछि बिक्री होछु एठी म दीदी ठिया हि कथा बोलता सांग सहित वीडियो मु गने काटी दे वीडियो तो एबे हमें बाहर की जाउछे मते भूख लागला नि होउछे आउ पहुंचना अपन खाता तो देखि बात बेडी 400 हे जे केमती आउ एडा होची प्लास्टिक फैक्ट्री ए तो काम होबे जाउ जाउ ओधा बाट रहिला पहुंचे नै तो कारटा जाउछे ए भई हमें भी दिन कार किनिबा तो एबे आसी हम पहुंचला छुट्टी केमती जाई गरम भी होता मुंह पूरा लाल पड़ी मो छुट्टी आधा दिन खाली कर तो सुरपा बुड़ी तो भाई क्या तो कुछ होती नहीं आते तो धूप पानी छ नै से ये किस सब टोनी की दियानी छी तो छोटे छोटे है एडा होते हां किसन दिल पसंद अछि ए खुल्लाडा खुल्ला पैकिंग कर दे छ जरी रे गुटे काटा गुटे खाइ दो एटा तो हां पिज्जा टाइप रो देखि परथे एटा पिज्जा बन देना था तो एबे माने भाई खाइयो पखाल से पखाल बढ़ाई जी माने से पखाल खाने ला ना ये किस आनी जरो काडी काडी हो जी बिरयानी करबा देख पुदीना पत्र आनी खूब शीघ्र आसीबा हो जाय हम वीडियो रे बिरयानी हां दिल पसंद एटा पर खुली जी हां खुली सरका खुली एहर को देखबार थे दिल पसंद एटा भाई आनी छी आ एथरे केतरा पीस अछि हम चारटा अछि चारक माही छी पूरा हां पिठा पड़ी छले एटा नोडिया वाला एटा भल लागे बहुत बढ़िया लागु छी। तो आज माने भाई आछि आज समस्त आज हम घरे खुशी कारण पूरा परिवार एकासह अछंती मते बासन मास्टर दे देचंदी आज ये किंतु काम कराबिन को तू आछलो काम करी मैं पानी आ थरे बाहर और घास का सफा हो दे जति हमें सफा कर दे से और सफा हो समस्त मिसी केतळ उड़ कर देबा हां ए बोतल बाहर देखा से खट्टा पर कते दिन से खाउन तू मु आगे समस्त को देई सारे का काम करे भात तरकारी आज तो होबनी मत लागु जा
ଭାତ ହିଁ ଛାଡିଛି ତରକାରୀ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖାଇଛି ଓହୋ ରାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ସେ କାମ ସବୁ ଆଜି ଛାଡି ଦେଇଛି ଖାଲି ତରକାରୀଟା ରଖି ରାନ୍ଧିକି ବାକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମୋ ଭାଇ କିସ ଆଣିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଛି। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଭେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋ ବାପା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋ ଭେଣୀ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଦିଟା। ଏଇଟା କିଛି ଆସିଛି ସ୍ମେଟ୍ ବୋଧେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଅଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଚକୋଲେଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟଟା ହିଏ ବାଲା ଥାଉ। ଦେଖିବା ପିମ୍ପା ସାବୁନ ବୋଧେ। ହଁ ଏଇନା ମାନେ ସାବୁନ ଆଉ ଏଇଟା କିସ ବିସ୍କିଟ୍ ସାବୁନ ଏଥିରେ ସାବୁନ ଅଛି। ସାବୁନ ରଖା ଏତିକ ସବୁ ସାବୁନ ଆଉ ଏଇଟା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ। ସେନା ତୁ ମଦ ପିଇବୁ। ଏଇଟା ପୁଦିନା ଜୁସ୍ କରିବା ଦେଇକିନା ପିଇବା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚିଆ ସିଡ୍ ପାଣିରେ ପକେଇ ଖାଆନ୍ତି। ୱାସିଂ ପାଉଡର ନିର୍ମା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା କିସ କରନ୍ତି କିସ ବାଜା ହଉଛି। ଓ ପ୍ରମୋଶନ। ହଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଶନ କରୁଛେ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ। ଏଇଟାରେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏଇନା କିସ ଅଛି କହ ତ ସେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ହଁ ଟି ସାର୍ଟ ବାପା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆସିଛି। ହଁ ସେଟା କପଡାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କପଡା କଲର ସଫ୍ଟ ନା ନରମ କଲରଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ? ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋ ବାପା ପାଇଁ। ଜିନ୍ସ ଆସିଛି। ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଟା କାହା ପାଇଁ? ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖ ହାତ ମାରି। ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ସେଟା ଜିନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାର ଥିବ ମୋ ଭାଇ ବାହାରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅନବକ୍ସିଂ ମାନେ କରୁଛି। ଆପେଲ ସେଟା ଛାଡ଼। ଆଉ ସେଠି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆସିଛି ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆସିଛି ଏଟା ବଡ଼ଟେ। ଆଉ ସେଟାରେ କଳା ଜରିରେ କିସ କି ସେଥିରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର। ଆଜି ପିନ୍ଧିବେନି ତ ଆଗେ ମୋ ବାପା ଡ୍ରେସ୍ ଆଗେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଆଗେ ଏଇମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ବାପା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆସିନା। ୟାକୁ ସେ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ଦେଇ ଦିଆହବ। ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେଇ ଦିଆହବ। ଏ ଧୋଇବ। ହଁ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋ ବାପାର ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ତୁ ଦୁସୁଛୁ ଏ ଯେ ମାଟି ଏକା ବୁହନ୍ତିନି ନା ସେର ଦୁସୁଛୁ। ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ହଁ ବିସ୍କିଟଟା ତ ସେଇଟା। ଏ ଦିଟା ବି ସେଇ ବିସ୍କିଟ ପାଣିର ପକେଇକି ସେଟା ଖିଆଯାଏ ସକାଳେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଣିରେ ପକେଇଦବା କାଲି ଖାଇବା। ତ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସଜାଡିତେ। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ଭାଙ୍ଗ କରୁଛି ତ ରଖି ସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ପୁଣି ହେଇନାହିଁ ନା। ତ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ଦିଦି ଭାଙ୍ଗ କରି ରଖୁଛି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ହାସି ଖୁସି ବି ହଉଛନ୍ତି ନା। ଭିଡ଼ିଓ ଠିକରେ ବନେଇ ହଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ବି ଝାଳ ପଡ଼ିଲାନି ତ ସବୁ ସଜାଡ଼ା ସରୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ସାଲାଡ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଇଲିଶି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଟେ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଶୁଣି କିରି ଖାଉଛୁ। ସିଏ ଝୋଳ ଖାଉନାହିଁ କାରଣ ତାକୁ ରାଗ ଗରମ ମାନେ ରାଗ ହେଇଛି ପୁରା ଲଙ୍କା ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ? ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଖାଇନୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସରିଲା ତୋର ପେଟେ ପିଛା। ହଁ କେତେ ଧରିଛି ଦେଖ କେତେ ହାତର ପୁରା ହାତର ତାର ଜାଗା ହଉନାହିଁ ଧରିଛି। ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଚିଛି ନଉନୁ ସେଟା ମିଠା ଲାଗିବ। ଏତିକି ହେଇଛି ତା ହାତର ଜାଗା ଧରୁନାହିଁ ପେଡେ ପିଛି। ଆହୁରି ଭିଡିଓର ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ବଡ ବଡ। ଆଜି ସେ ଶୁଇଛି ମୋ ଭାଇ ଶୁଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛୁ। ଆଜି ତା ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ଆମେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛୁ। ସେ ଜାଣେନି ଆମେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛୁ ବୋଲି ଶୁଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାଟୁଛି ସିଏ। ଫାଇନାଲି କାଟା ସରିଯାଇଛି। କାଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଢାଳି ଦେଇଛି କହୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଶୋଇଛି ଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି
कारण संध्या हो गलानी ना आउ लाइन भी नहीं तो आजिकार वीडियो एतिक थिला जदि आपको भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे रोची बाय।